हेलो हाय फ्रेंड्स वीडियो देखिबा पूर्व मोर ए स्क्रीन में आसुथिबा चैनल टी सब्सक्राइब करंतु और सपोर्ट करंतु कहीं ना आपण माने ये चैनल को सब्सक्राइब कले मो लाइफस्टाइल विषय आपण माने सर्वप्रथम जानि परिबे। ये चैनल लिंक मो डिस्क्रिप्शन में दे देछि तो चलंतु आ देरी न करी ये वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। बाघ और भालू दुहे बहुत भल सांग थिले। थरे बाघ को भालू कहिला, अरे बाघ भाई आगो को तो नुआ वर्ष आसुछि, नुआ वर्ष पाई किछि आयोजन हेउ। बाघ कहिला, आमे गोटे काम करिबा, आम गाँ रे जेते पशु पक्षी माने अछंती आमे समस्त मिसी बण भोजी करिबा। कोन कहउछ भालू भाई? भालू कहिला, भल बहुत भल उपायटे कहिछि। तो ताहेले आ देरी न करी गोटे सभार आयोजन करी समस्त को डका जाऊ। तापरे समस्ते सभा को आसिले। बाघ कहिला, ये सभा डाकिबार कारण यही कि जे आगो को नुआ वर्ष आसुछि, तो आमे समस्ते आम ग्राम रे थिबा गोटे पाख जंगल को बण भोजी करबा को जिबा। ना कोन कहउछ समस्ते? मो कथारे समस्ते राजी तो? बाघर कथा सुनी समस्ते कहिले, हाँ तम कथारे आमे समस्ते राजी। बाघ कहिला, ताहेले ठीक अछि, मु तम समस्त को गोटे गोटे दायित्व देबी। पारा नानी मु कुआडे सुनिछि तमे कुआडे सबुठु भल स्वादिष्ट रोषेई कर बोली, तो ताहेले रोषेई दायित्वटा तमर आउ कोन? मांकड़ भाई तम दायित्वटा हैला से कुकुर और से शियाल जेमिति भोजी पाखक न आसंती। से थर दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा रे से जहा करिथिले तमे माने तो सब जानिछ, आउ मु कोन कहिबी। आउ जे माने सब रहिलो रोषेई काम ओ परिबा कटा बर्तन मजा सबु काम रे सहाय्य करिवो। भालू भाई आउ मु आमे दुई जण मार्केट रु परिबा नै कि आसीबु हैला। ता पर दिन सकाळे समस्ते जाई जंगल रे पहुंची गले। बाघ मामू कहिला, मु काली जाहाकू जेउ जेउ काम सबु देइथिली समस्तकर मने अछि तो? तो ताहेले आउ देरी न करी समस्ते समस्तंक काम रे लागि पड़ो। तापरे समस्ते समस्तंक काम रे लागि गले। ए सबु को कुकुर गोटे गछ पाखरे छकी देखुथिला। तापरे कुकुर जाई ए कथा को शियाल को सबु जणेई देला। कुकुरर मुहरु एभली कथा सुनी शियाल कहिला, अच्छा ताहले बण भोजी चलीची नहीं? हौ हौ मु से भोजी रे जाई घोटाला न करिची तो ताहले मो ना शियाल नुह। मु गोटे प्लान भाबिची, सुन सुन। कुकुर कहिला, रखम तम प्लान को, तम प्लान तो जत्ते बड़ गले जत्ते बड़ फेल मारिला। हे बेकारिया प्लान सब करूछ। शियाल कहिला, एथर बढ़िया सांघातिक प्लान, सुनुनु म सुनु सुनु। सेपटे रोषेई बासर कार्यक्रम बहुत जोरसोर रे चली थाए। एमिति किछि समय परे रोषेई सरी गला। तापरे पारा कहिला, बाघ मामू एबे तो रोषेई सरी गला, चलो बढा बढी करिबा। पारार पाटिरु कथा सरीछि कि नाही संगे संगे सिंह और शियाल और कुकुर तीन जण आसी पहुंची गले। सिंह कहिला, ए बाघ एठी मो बिना अनुमति रे तुमको एठी रोषेई करबाकू किए कहिला? तापरे बाघ मामू कहिला, किए काई कहबो, आमे आम मनकू कलु। ये जंगल रे तम मानकर जेतिकी अधिकार अछि आम मानकर भी सेतिकी अधिकार अछि। जंगल सा हेउची पशु और पक्षी मानकर, पक्षी मानकर जेतिकी अधिकार अछि पशु मानकर भी सेतिकी अधिकार अछि। समस्तंकर अधिकार अछि, बुझिलो? बाघ मामू मुहरु एभली कथा सुनी सिंह कहिला, अरे ना बाघ मु से कथा कहूनी, तुमर जेतिकी अधिकार अछि आमर भी सेतिकी अधिकार अछि, बुझिलो? एई किछि दिन हेलानी अन्य जंगलरू पशु माने आसी ए जंगल काटिबारे लागिछंती। सेइथि पई मु कहिली तमे जदि ए जंगल कटाकटी करूथिबो सेइथि पई मोर टिके डाउट हेला। सिंह कथा सुनी शियाल कहिला, ना सिंह भाई से तुमको मिछ कहउचंती,
ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଥିବାର। ଶିଆଳ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ନା ସିଂହ ଭାଇ, ଏ ଆମ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛି। ଆମେ କାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବୁ? ଶିଆଳ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ଦେଖିବ ଗଛ କଟା ହେଇ କେମିତି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗଛ କଟା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ସିଂହ କହିଲା, ଆରେ ବାଘ, ତମେ ମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛ ବୋଲି କଣ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦବ? ଆମେ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛୁ। ତମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦବ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆଜି ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏହା କହି ସିଂହ ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଗଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟ ବେଳେ ଠେକୁଆ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲା, ମିଛ କହୁଛି ସେ ଶିଆଳ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଥିବାର। ତାପରେ ସିଂହ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା, ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରି ଗୋଡ଼େଇବେ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଆରେ ଶିଆଳ, ମୁଁ ବା ଜାଣିଛି, ତୋ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୀପାବଳି ହେଉଥିଲା ବାଘ ମାମୁଁ ଘରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁ ତା ଘରେ ଅଘଟଣ ଘଟେଇଥିଲୁ, ଧରା ପଡ଼ିଥିଲୁ। ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୁକୁର ଓ ତୁ ଯାଇ 2 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲ। ପୁଣି ଏବେ ଆସିଛ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ, ଧରା ପଡ଼ିଲ ନିଅରେ ରଙ୍ଗ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶିଆଳ ଓ କୁକୁରକୁ ରଙ୍ଗ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ। ତାପରେ ଶିଆଳ ଓ କୁକୁର ନାଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଠୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ନେଲେ। ଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ନେଇସାରି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2024। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।